What is the purpose of this bill? Speaker sir, हे bill हाडून कितें जाता जें एक सादें नोटिफिकेशनान जाय नाशिल्लें हो प्रश्न येता. हाजे पयलीं स्पीकर सर बिल हाडचे पयलीं आमी मानतात की एक कॉम्प्रिहेन्सीव टुरिजम पॉलिसी जातून सगळें येता म्हळ्यार एक एक्ट करून सगळ्यो टुरिजम एक्टिविटीज ज्यो कितें करूंक जाय आनी ताजे खातीर कायदे कितें ते हाडचे अशें आमी सदांच डिमांड केल्लें आहा. स्पीकर सर एक मिनीट, बिल हाडपाचो पर्पज कितें आनी जे हें नोटिफिकेशनानूच सांगून कित्याक जायनाशिल्लें हो म्हजो प्रश्न आहा. पूण हांव तुका एक फुडें सांगता. स्पीकर सर तुवें बिल हाडलें शेका खातीर, शेक ओनरांक कन्सल्ट केलें काय शेक ऑपरेटरांक कन्सल्ट केलें जाल्यार ताणें आमचे पयलो फुटनोटान ताणें सांगूं ना. पयलीं जें ताणें उलयलां इंट्रोड्यूस केलां तेन्ना ताणें सांगूं ना. स्पीकर सर पॉलिसी म्हणटा ती कितें इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑर गायडलायन्स फॉर्म्युलेटेड बाय अ गव्हर्मेंट टू गायड डिसिजन मेकिंग एंड टू अचीव गोल्स. एक्ट म्हणल्यार कितें अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन that is been enacted so it becomes a law. Speaker sir, rules and regulations are directives to enforce and operationalize the law. हातून अशें जाता स्पीकर सर की rules and regulations हाजे भितर confusion जाल्लें आहा. कशें तें पळय स्पीकर सर, under section 8 of the bill, dismantling of shack penalty is 5,000 rupees per day. आता एक अशें आहा की 2 sets of penalties आहात. And Speaker sir, security deposit range जाता from 50,000 to 2 lakhs depending upon the type of check. आता जे बिल जाणे बरयलां ताणें ही पेनल्टी पॉलिसी अंडर कित्याक केली ना हो म्हजो प्रश्न. स्पीकर सर, सेक्शन 4 lists all the permission needed for the checks. What about consent to operate from pollution control board? Normally जाय मरे 6 वय 6 वाच 6 ना तातून चेक कर रे तूच वाच मरे मिनिस्टर. Speaker sir, 6 says permissions under central legislations notwithstanding anything contained in section 4. Goa State Pollution Control Board comes under central legislation of the Water Act. ताज्या खातीर permissions under central legislations notwithstanding anything contained in section 4 जे ताणें सांगलां, all permissions, consents or licenses as may be required to be obtained for the purpose of erection or operation of a beach shack under provisions of any central legislation shall be mandatorily obtained by the LOT for each tourist season before commencement of operation. Sir, issue असा हा consent to operate under Air and Water Act. हे तो central legislation म्हणटा. So pollution control board is centrally governed. Goa State Pollution Control Board, Speaker sir, is governed by the Water Act centrally, a part of the central legislation. And taka central legislation he will agree to it. Speaker sir, environment minister powers to inspect the shack. Who has the powers to enter and inspect the shack? What is the minimum designation of the Department of Tourism staff who can inspect the shack? कायद्या ना येलो न्ही तूं, so you have to say बाबा कोण येतलो, वगीच नाल्यार कोण येतलो. मायकल म्हणटा एजंट भोंवता म्हणून, कोणी एजंट. स्पीकर सर, शेक पॉलिसी आसा पळय त्या अकॉर्डन्सा बरोबर आमी ताका स्टॅट्यूट दिला, बॅकअप दिला. कितें जालां आमी जेन्ना हे वता दीस इज एप्लिकेबल ओन्ली टू दीस टेम्पररी शेक्स. कित्याक एकामेकाचेर कंप्लेनी घालता, शेक बंद पडटा आनी कोण येता. सो ते कंप्लायन्स तांकां करपाक तांकां आमच्या शेकवाल्यांक कोणा दिवपाक व्हरलो आनी कांय न्हय. सो ताज्या खातीर स्पीकर सर नोटिफिकेशनान कित्याक स्पीकर सर हांवें कंपॅरिजन ताका आत्तां सांगलें, परत जाल्यार परत नोटिफिकेशन कितें केलां तें सांगता. हाव वी हॅव मेड इट बेटर टू हाव इट वॉज इन द एक्झिस्टिंग. आनी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, दॅट इज नॉट अ स्टॅट्यूट, दॅट इज नॉट अ लॉ. आमी जेन्ना लॉ हाडटा तो कायद्यानुसार त्या ट्रेडिशनल शेकवाल्याक एक कोणो मेळटा, फाल्यां ताजेर कोण हात घालचो ना म्हणून. कित्याक टेम्पररी आसता, फाल्यां तो कोण तरी वतलो कोर्टान म्हणटलो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तूं घे आनी यो, आमी मागीर परत धांवतले. ताज्या खातीर आमी ह्या एक्टान पयलेंच घालें. कित्याक ह्या दिसांनी गोईंग टू कोर्ट हेज बिकम गोईंग फॉर अ इवनिंग वॉक. वता तो घालता एकामेकाचेर, भायल्या मनशाची गरज ना. ताज्या खातीर स्पीकर सर एक प्रोविजन केल्लें आसा जातूंतल्यान ह्या शेकवाल्यांक थोडो रिलीफ मेळटलो. स्पीकर सर, गोईंग टू कोर्ट इज गोईंग फॉर अ इवनिंग वॉक. ही जी मेंटॅलिटी आहा अशी पळोवपाची, हाजेरूच तें टावन प्लॅनिंग एक्टान आयिल्लें की सुप्रीम कोर्टान व्हॅलिडेशन क्लॉज म्हणून. हे सगळे हाका येना व्हॅलिडेशन क्लॉज म्हळ्यार तुमी कोर्टान वचप ना, हांव सांगता ती पूर्व दिशा. अशें जावंक शकना स्पीकर सर. सगळ्यांक रायट आहा, हुएवर इज अग्रीड कॅन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट. ताका सगळ्यांक कायद्यान हें मेळटा. स्पीकर सर, म्हजो सादो प्रश्न आहा, हें जें सगळें केलें ताजे पयलीं शेक ओनरांक तुमी कन्सल्ट केलें
आनी हें नोटिफिकेशनान जातालें काय जायनाशिल्लें इतलेंच सांगतालें.